बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपने मकबूजा वतन से एक वादा करना है हम सब ने मिलकर कि गवाह रहना, यहाँ पे इंशाल्लाह हालात अच्छे आएंगे, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो है वो सबसे बड़ी हिजरत ये हुई थी 1947 में, और अब कौन सी है ये भी आपके सामने रखूंगा। आर्मी चीफ साहब ने एक साल पहले कहा था कि एक साल बाद मैशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसकी थोड़ी सी आपको तस्वीर दिखाऊंगा। सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दे दिया है 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट में। अली इशफाक साहब का ट्वीट भी आ गया है। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ा गद्दार इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, और उन्होंने सहाफ़ियों को कहा है कि उनसे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं। जी खान साहब, आप पाकिस्तान के बिल्कुल सबसे बड़े गद्दार हैं, क्योंकि आपने अपने 3.5 साल दौर में कोई मिल नहीं लगाई, आपने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, आपने कोई कर्जा माफ़ नहीं कराया, दुबई लीक्स में आपका नाम नहीं आया, आपने इंग्लैंड में कोई जायदाद नहीं खरीदी, आपने कोई फ्लैट्स नहीं खरीदे, और दूसरा आपने चीफ एग्जेक्टिव बनने की कोशिश की क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया था। तो ये सारे आपके जराइम हैं। फिर आपने आम लोगों का ख्याल किया जो यहाँ पे रिवाज नहीं है। आपने सेहत कार्ड दे दिया, आपने एहसास प्रोग्राम दे दिया, आपने लंगर खाने खोल दिए, आपने पनाह गाहें खोल दी। तो ये सारे जराइम की बड़ी लिस्ट है। फिर आपने कौम को मजीद गुमराह किया कि दरख्त लगाएं। ये कौम तो 100 रुपया देकर टेंड करा लेती है, आप इनको कहते हैं कि दरख्त लगाएं। आपने इनको सियाती इलाकों का बताया कि वहाँ पे सैर व सियाहत करने जाएं। तो आपके जो है वो लंबी लिस्ट है। और सबसे बड़ा जुर्म जो आपने किया, जब आपने HBO के नुमाइंदे को एब्सोल्युटली नॉट कहा और ट्रंप के ट्वीट पर अगले ही दिन आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था ट्रंप को, तो ये सारी खान साहब आपकी गलतियां हैं। लिहाजा आपके साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह गद्दार से ट्रीट किया जाता है। वरना यहाँ पे एक एहसानुल्लाह एहसान था और उसके बारे में हमें खुद बताया गया कि ये APS में भी मुलविस था और ये तर्जुमान था TTP का। फिर एक दिन हमें बताया गया कि एहसानुल्लाह एहसान वो फरार हो गए और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। तो जाहिर है आप गद्दार हैं, आपके जराइम की लिस्ट बहुत बड़ी है। उसके बाद सनम जावेद 2 रुकनी बेंच ने कहा है कि ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक वो हमने पहली दफ़ा देखा है और फौरी तौर पे रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन देखते हैं कि सनम जावेद को जो है वो ज़ाती इंतकाम और ज़ाती बदले का फिर निशाना बनाया जाता है या उनको आज़ाद कर दिया जाता है। लग मुश्किल रहा है, लेकिन ख़बर ये है कि अगर PTI वो इलेक्शन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर वो केस जीत जाती है, सीटें PTI को मिल जाती हैं, तो जो पहला नाम है मखसूस नशिस्तों पर वो सनम जावेद खान का है। यानी फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे और सनम जावेद बहुत सारे लोगों को बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन अगर फैसला PTI के हक में आता है तो आज रिपोर्टर ने रिपोर्ट की है, बल्कि इमरान रियाज खान ने तस्दीक भी की है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर सनम जावेद खान का पहला नाम है। तो फिर अगर वो असम्बली में आ गई तो फिर ये जो नेक परवीन है टिक टाकर, फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा कि वो यहाँ असम्बली में बड़े बड़ों की, यानी अभी तक तो वो उस लड़की को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। बड़ी इन्होंने ताकत आजमाई, बड़े अपने बिल्ले गुलदस्ते फूल आजमाए, लेकिन अभी तक तो नहीं तोड़ सके। तो जब वो असम्बली में आ गई तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों की तशफ़ी करेगी, वो शाफी इलाज करेगी। उसके बाद सबसे बड़ी हिजरत का मैंने जिक्र किया। 1947 में मैंने एक पहले भी वीलॉग में कहा था कि बहुत बड़ी हिजरत हुई थी। यहाँ से लोग वहाँ गए थे और वहाँ से लोग इधर आए थे। लेकिन ये लोग जो है जो यहाँ आए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उन्होंने ऐसा समझा कि वो मक्का से मदीना जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मक्का की 13 साल की ज़िंदगी में मुशरिकीन मक्का ने क्या हाल किया मुसलमानों के साथ, कितनी ज़्यादतियाँ की, कितना जुल्म किया।
پھر مسلمانوں کو سکھ کا سانس اس وقت نصیب ہوا جب وہ مدینہ میں آ گئے۔ تو وہ مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ مدینہ جا رہے ہیں، اور جو ہندو ان پر اپنی اکثریت کے بل بوتے پر ظلم کرتے ہیں، کبھی اذانوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی جماعت میں کھڑی جماعت میں مرا ہوا کتا پھینک جاتے ہیں، کبھی نماز کے وقت آ کر ڈھول اور باجے بجاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اردو پر پابندی لگا دیتے ہیں، تو ہم ان مشرکین سے جان چھڑا کے وہ جو ہے مدینہ جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں جو ہے غاصب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ 58 سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد، اور پھر لگاتار یہاں پہ جاری رہا۔ سب سے بڑی ہجرت جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نیا سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق 94% لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ اب 94% جو ہمارے جیسے اور آپ جیسے لوگ ہیں، باقی جو 6% ہیں وہ مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کو الو سیدھا ہے، وہ کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ اس جیسا ملک ان کو کہیں پہ ملے گا، یا اس جیسی عوام ان کو کہیں پہ ملے گی؟ فلسطین کے لوگ 94% برستے بموں میں وہ فلسطین نہیں چھوڑنا چاہتے۔ افغانستان کے 94% لوگ افغانستان نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن یہ 8ویں ایٹمی طاقت اور یہ ترقی کرتا ملک اور یہ سونی دھرتی، یہاں کے 94% لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ والے جس طرح مدینہ والوں نے استقبال کیا تھا، اپنی دکانیں بانٹی تھیں، اپنے باغ بانٹے تھے، اپنے گھر بانٹے تھے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے 20 سے 25 خاندانوں نے اس پورے ملک پہ ایسا قبضہ کیا، ایسے خونی پنجے گاڑے کہ اب 94% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور یہ جس طرح میں نے بتایا کہ دوسری بڑی دنیا کی، پہلے تو ہو گئی نا، تو اگر ان لوگوں کو موقع ملے تو یہ دنیا کی دوسری بڑی ہجرت قرار پائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ 1 سال پہلے، ایگزیکٹ 1 سال پہلے کہا تھا کہ 1 سال بعد ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل محسن نقوی کی معیشت ٹھیک ہوئی ہے، اور بہت سارے، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، یہ 2 خاندان ہو گئے، تیسرا خاندان اب محسن نقوی کا مل گیا ہے، جہانگیر ترین ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کیسز، ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اور انہوں نے اپنے کیسز معاف کرا لیے۔ یہ بالکل دودھ کے دھلے بن گئے اور یہ کرپشن سے اور ہر چیز سے پاک ہو گئے۔ پھر قاضی فائد عیسیٰ بھی آ گیا، تو معیشت تو ٹھیک ہونی تھی۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ 2020 میں پاکستان پہ جو قرضہ تھا وہ تھا 28 خرب روپے، یعنی 28 ٹریلینز۔ یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں 2021 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 28 خرب جو ہے وہ ہم پہ قرضہ تھا۔ 3 سال گزرے اور پورے بھی نہیں گزرے، 2024 میں وہی قرضہ ہے 80 خرب۔ معیشت بہتر تو ہوئی ہے، یعنی کہاں پہ 28 خرب 28 ٹریلینز اور کہاں پہ 80 خرب 80 ٹریلینز۔ تو معیشت، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بندہ ٹرین کے ساتھ جو ہے نا وہ بھاگ رہا تھا، دوڑ لگا رہا تھا، تو ظاہر ہے ٹرین نے کدھر ملنے دینا تھا، ٹرین نکل گئی تو وہ بندہ ہانپتا ہوا پیچھے رہ گیا۔ تو ایک بندے نے کہا کہ سنو کیا جو ہے نا وہ نتیجہ نکلا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جی ٹرین آگے سے پہلے نمبر پہ ہے اور میں پیچھے سے پہلے نمبر پہ ہوں۔ تو ہماری جو معاشی ترقی ہے بقول آرمی چیف کی جان کی امان پاؤں، تو وہ ترقی اس نے کی ہے، لیکن وہ جس بندے نے ٹرین کے ساتھ مقابلہ لگایا تھا نا، اس بندے کی طرح ترقی کی ہے۔ یعنی 2021 میں جو ہے وہ آپ کو بتایا 28 خرب قرضہ تھا، اور اب 2024 ابھی چل رہا ہے تو اب 80 خرب جو ہے، میں دوبارہ دیکھ لوں، 2021 میں 28 خرب اور 2024 میں 80 خرب جو ہے وہ قرضہ چڑھ چکا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے پلینٹ کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جو
सूद वापस करने के लिए, सूद, असल जार वहीं पे खड़ी है, सूद वापस करने के लिए कर्जे ले रहा है, सूद वापस करने के लिए कर्जे ले रहा है। और दूसरी तरफ वो सदर जिसका दिमाग सुकड़ा हुआ है, बकौल उसके अपने 44 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया है सालाना उसकी गाड़ियों की मेंटेनेंस पे, 44 करोड़। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, अगर ये सदर ना हो, यानी ये जो कैंसर है और ये जो एड्स पाकिस्तान को लगा हुआ है बेनजीर के मरने के बाद, अगर ये सदर ना हो तो फिर मुल्क रुक जाएगा। अगर ये हो ही ना, अगर ईवान सदर पे बुलडोजर चला दिया जाए और उधर कोई अच्छा सा स्टेडियम बना दिया जाए, ये हो ही ना बीमारी, मुल्क तो फिर भी चलता रहेगा, ना मुल्क को जरूरत है। लेकिन 44 करोड़ जो है सालाना वो उसकी गाड़ियों की मेंटेनेंस का अलहदा रखा गया है, 85 माली रखे गए हैं लोन के लिए, और लोन के लिए 6 करोड़ रुपया रखा गया है साल का ईवान सदर के। तो मिशन ने तरक्की की है बिल्कुल। अब आर्मी चीफ की मुराद किसकी मैशत थी ये उन्होंने वजाहत नहीं की थी, ये शायद बाद में कर दी हो कि मैशत 1 साल में वो तरक्की कर जाएगी, संभल जाएगी लोगों को। वो तो जाहिर है, फिर मैंने आपको बताया वो फ्रांस की मलका का कि ये रोटी की जगह केक क्यों नहीं खाते। आर्मी चीफ साहब तो जाहिर है वो तो वहां पे बैठ के देखते हैं मामलात को, जहां पे जो है वो 5 टन का एसी लगा हुआ होता है, लगा हुआ भी 16 पे होता है, फिर जो मैस में चीजें आती हैं बन के, और वो जो ताज़ा जूस निकलते हैं, और वो किसके निकलते हैं ये नहीं पता, लेकिन आपको पता है वो तो फिर कहते होंगे कि मैशत जो है वो ठीक हो गई है, मैशत बिल्कुल हर तरफ हरा ही हरा है, कहां पे मैशत खराब है। तो बहरहाल मैशत ठीक हो गई है। 21 में जो है वो 28 खरब और 2024 में 80 खरब। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और एक बार फिर आप इसे वार्निंग समझें या जो भी समझें, जो मेरा काम होता है मैंने आपको बताया हुआ है कि वो खबरें तो आप सुन लेते हैं। ए वतन की मट्टी गवाह रहना, ए गासिबों के नरगे में घिरी मेरे मकबूजा वतन की मट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना कि आज मेरे पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं। प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस और सीएम हाउस वगैरह कायम और दायम हैं। अभी बात मैंने की, हमेशा ठीक हो गई है, ठीक है जी। वतन की मट्टी, गवाह रहना कि मुझे अपने 7 साला बेटे को वर्कशॉप में मजदूरी के लिए भेजना पड़ा। दूसरा बच्चा कमर्शियल मार्केट में कलियों के हार बेचता है, और तीसरा प्लास्टिक के थाल में खताइयां सजाकर गली गली आवाजें लगाता फिरता है। ये मेरी और आपकी कहानी है। वतन की मट्टी, गवाह रहना कि तूने इन बच्चों के साथ सुतेली मां से भी बदतर सलूक किया, बल्कि तुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया। मक्का से मदीना। वतन की मट्टी, गवाह रहना कि 78 साल तक मुल्की वसाइल को दोनों हाथों से लूटने वालों की सांसें फूलना शुरू हो गई हैं। इनका खाया पिया फट कर सामने आने को है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी लूट मार की नशरियात में छोटा सा शॉर्ट ब्रेक तक देने को तैयार नहीं हैं। गवाह रहना कि इस मिनरल वाटर और इंटरकूलर सियासी इंतजामी माइनॉरिटी ने, अकलियत ने पूरी कौम को सोकड़े की बीमारी में मुब्तला कर दिया है। सोकड़े की बीमारी आप समझते होंगे, जिनको पंजाबी आती है, जब बंदा खामखा बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है, उसको सोकड़े की बीमारी हमारी जुबान में कहते थे, पता नहीं उसको मेडिकल की जुबान में क्या कहते हैं। बहरहाल सब कुछ बगैर परमिट के खाने वालों और खुद को अप्लाइड फॉर और 0 मीटर कहलवाने वालों को समझाओ। वतन की मिट्टी के अवाम का मीटर घूमने और छितर हरकत में आने को है। भूखे का
भूखे का 2 वक्त की रोटी और नंगे को तन भर कपड़ा न दोगे तो वो भौंकेगा नहीं तो क्या बर्गर खाएगा? और फिर जब भौंकते भौंकते काटने पर उतर आया तो फिर क्या होगा? फिर ये कॉटन की शलवारें और ये इंपोर्टेड पैंटें जब कुत्ता काटने पे आ जाए। बेरोजगार को बकवास भरा भाषण नहीं, राशन चाहिए। मुल्की वसाइल में से थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। नई कोठी या कोठा बनाने के लिए नहीं, कोठी या कोठा उसे नवादरात से सजाने के लिए, बच्चों को बैरूने मुल्क पढ़ाने के लिए नहीं, बैरूने मुल्क इलाज करवाने के लिए नहीं, छुट्टियों में स्विट्जरलैंड जाने के लिए नहीं, बेगमात को बेगैरतों जैसी शॉपिंग कराने के लिए नहीं, संते लगाने के लिए नहीं, सिर्फ घर का चूल्हा, सिर्फ घर चलाने के लिए, बगैर एसी और बगैर केबल के सादा सा घर चलाने के लिए हमें भी मुल्की वसाइल से थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। हम मुल्की वसाइल से इतना सा हिस्सा मांगते हैं हमारा घर चल जाए, हमारी सफेद पोशी कायम रहे। ये ऊपर वाले आपके काम है। बेगमों को बगैरतों की तरह शॉपिंग कराना और स्विट्जरलैंड और कोठा या कोठी बनाना ये हमारे काम नहीं है जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, हमें हकीर तरीन हिस्से से भी महरूम रखा जा रहा है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, सब कुछ, अगर सब कुछ यूं ही रहा तो कुछ नहीं रहेगा। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि रांझे राय रास पर ना आए तो हीर रुल जाएगी। तादियां तादियां तरह खाने वाले खुश खुराकिए, इस्तेहकाकिए और निशान वाली पुड़ियों की कड़वी खुराकें खाने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो इस्तेहकाक अवाम का नहीं, अवामी नुमाइंदों का कैसे होगा? अपनी फौरन तहरीक पेश करते हैं कि हमारा इस्तेहकाक मजरूह है। अगर अवाम का इस्तेहकाक नहीं है कोई तो उनके नुमाइंदों का कौन सा इस्तेहकाक? जी, सियासी मौत के फरिश्ते सियासत का डेथ सर्टिफिकेट तैयार करके बैठे हैं। देखा नहीं है नून लीग का हशर, पीपल्स पार्टी का हशर, MQM का हशर। सिर्फ मोहर लगाना और साइन करना बाकी है। शायद अब अर्थ लगाने का भी कोई फायदा ना हो कि सारा सियासी सर्किट ही शॉर्ट हो चुका है। खुशामदीए पवेलियन में वापस पहुंचकर रेफरी की जान को रोएंगे। ये रेफरियों से मिलकर जीतने वाले फॉर्म 47 वाले अवाम सपनों के गांव में नहीं रहेंगे और ये भी देखेंगे कि बहिश्ती दरवाजे किन के लिए खुलते हैं। गरीबों के साथ मियां और जरदारी का छप्पन छुपाई का खेल खत्म होगा। ये कोकला छुपाती अपने अंजाम को पहुंचेगी तो अवाम के मुकद्दर का ब्लैकआउट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये जो इन्होंने कोकला छुपाती लगा रखी है ना, आंख मचोली, शरीफों ने और जरदारियों ने मिलके पहले दिन से ये खेल खत्म होगा। जब तक तोंदों और मोटी गर्दनों वाला फालतू लोड शेड नहीं होगा, इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सकता। इनकी जो तोंदों का शेड है, जो इनकी गर्दनों का शेड है, वो जब जो है ना शेड होगा ना, कमजोर होंगी तो लोड शेडिंग का तब खात्मा होगा। सारे शो पीस पंजाब में अपना अपना शो पेश कर चुके, जिसके नतीजे में अवाम के हिस्से में कट पीस भी नहीं आया जो लंडे में बिकते हैं। इनके 3 पीस सूट बढ़ते चले गए। चंद हजार घराने अमीर तर बल्कि
ترین تر ہو گئے اور باقی سب کا تیا پانچا ہو گیا۔ ہر حکومت لٹیروں کو آئینی ہاتھ سے کچلنے کا اعلان کرتی ہے، حالانکہ جو ہاتھ لوٹ مار میں مصروف ہوں کچلنے کے لیے وقت کیسے نکال سکتے ہیں؟ آئینی ہاتھ تو لوٹ مار میں مصروف ہیں، دہشت گردوں سے کون نپٹے اور چوروں سے کون نپٹے؟ آئینی ہاتھ خود مصروف ہیں۔ جی، وطن کی مٹی گواہ رہنا، آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا، اور پھر آنے آنے سے ارب ارب تک کا حساب لے گا۔ ان سب پتھر دلوں کی ای سی جی ہوگی، پھر ان کا بائی پاس ہوگا۔ جی، داخلہ، خارجہ اور خزانہ، بلکہ ہر قسم کی وی آئی پی خارش کا علاج ہوگا، خارش کا۔ میں آپ کے لیے لاتا تو انمول چیزیں ہوں، بہرحال آپ لوگ رسپانس نہیں کرتے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ بہرحال عوام کی کمانی ٹوٹی ہوئی ہے، پٹا پھٹا ہوا ہے، مہنگائی نے ہمارا پوٹا کلیجی خشک کر دیا ہے، جو بھی آتا ہے نہار منہ ملکی وسائل کھاتا ہے اور پھر کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب پسا ہوا طبقہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ اوور ٹائم لگانے والی افسر شاہی اور ووٹر شاہی کے بلند و بالا بند دروازوں پر تنی ہوئی چک اوپر اٹھانے کے بعد اکٹھی کر کے اچھی طرح باندھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جو انہوں نے چک تانی ہوئی ہے نا 78 سالوں سے اپنے دروازوں کے باہر، سجنا نے بوئے کہ چک تان لئی اور اندر سارا کچھ ہو رہا ہے بیہائنڈ دی کلوز ڈورز، عرش شریف جو چک تانی ہوئی ہے، جی اوپر اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ سجنا نے 78 سال سے جو بوئے آگے چک تان رکھی ہے، جبکہ پورا پاکستان ان کے دیدار کو ترس رہا ہے۔ وطن کی مٹی عوام کے خون کا ٹیسٹ لے لے کر اس میں پازیٹو فراڈ کے وائرس سیاسیہ اور انتظامیہ کی نسبت بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یعنی سیاسیہ اور انتظامیہ کے مقابلے میں عوام کے خون میں جو پازیٹو فراڈ ہے وہ بہت کم ہے، اور جتنے ہیں وہ بھی انہی کی حرکتوں کا نتیجہ ہیں کہ انہوں نے حرام کھائے بغیر زندگی کو حرام ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر حرام نہیں کھاتے تو گھر نہیں چلتا، انہوں نے مجبور کیا ہے، حرام کھانے پہ انہوں نے مجبور کیا ہے۔ جی، بیمار کو بیماری میں کھچڑی نصیب نہیں، ان کے کھانچے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ گھر میں 2 انڈے لائیں تو بتاؤ کتنا پانی، کتنے پیاز اور کتنی گھاس ڈالیں کہ 8 آدمی اسے کھا کر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ قوم کا کانگڑی پہلوان بنانے والے جھاروں کی کلاس لگنی چاہیے۔ ان سب کی ادھے ویلے ساری چھٹی نہ ہوئی تو ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر ان کی ساری چھٹی نہ ہوئی، وہ جو کبھی کبھی ادھی چھٹی ساری ہو جاتی تھی اسکولوں میں، بڑے خوش ہوتے، ان کی ادھی چھٹی پوری کرنی پڑے گی، پوری فار ایور، کہ تم لوگوں کی چھٹی پوری ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ جی، مٹی کے باوے بولنے والے ہیں، انڈوں پر بیٹھے تمام دم کٹے کھانا بھول جائیں گے، انہیں ٹوپی والا برقع پہنانے کا وقت آ گیا ہے۔ وطن کی مٹی سمجھا لے انہیں، ورنہ گواہ رہنا کہ سلو موشن مصنوعی جمہوریت کو نظر بد کا بیسن لگ جائے گا اور سارے سسٹم کے پکوڑے تلے جائیں گے۔ پھر نہ کہنا خود کھابے کھانے اور غریبوں کو جگانے والے کیا ہوئے، وہ سب کہاں گئے جو امریکہ، برطانیہ اور فرانس یوں جاتے تھے جیسے کوئی لنڈے بازار جاتا ہے۔ گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ اگر ملک بہتر کرنا ہے
تو ان کی ادھی چھٹی پوری کرنی پڑے گی، اور اگر ملک روشن کرنا ہے تو حکمرانوں، ججوں، جرنیلوں، بیوروکریٹس کے گھر میں اندھیرا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔